Cakaman saya terpadam pula. This one. Okay, so kalau ikutkan hari ni hari last lah kiranya before kita cuti mid-sem kan, start esok. So seminggu buat cuti mid-sem, lepas tu kita akan jumpa lepas cuti tu. So awak cuti seminggu lah kiranya. Okay, so hari ni saya punya target saya nak habiskan 6.4, is it 6.4? Partial fractions. 6.3 to 6.4 saya ingat. Okay, so saya nak habiskan partial fractions. Okay, so hari tu ada beberapa soalan yang saya bagi. And kalau ikutkan partial fractions ni dia tak banyak pun soalan tutorial dia. Ada dalam 2 part je. So soalan nombor 18 dengan soalan nombor 19 sahaja. Okay, yang lain tu semua adalah soalan-soalan daripada past year paper. Okay, so kita sepatutnya masuk chapter 7, Trigo hari ini. Tapi saya bagi awak video je untuk chapter 7. Okay. So Google Meet yang ini kiranya saya nak habiskan partial fraction sahaja. Mungkin saya target untuk sejam saja nak habiskan. Kalau belajar okey je. Kita tengok macam mana kita buat kelas sekejap lagi. Sampai mana kita mampu bincang. Okay. So kalau ikutkan partial fractions, kita ada 3 case. Okay, so case yang pertama is bila awak punya denominator dia adalah linear. Okay, saya tulis kat atas ni. Bila denominator awak linear. This is the first one. And then second, dia repeated linear. And then last one adalah quadratic that cannot be factorized. Quadratic that cannot be factorized. Okay, so antara soalan nombor 18 ni, which part do you have problem with? Kita bincang yang itu. Ke semua okey je nombor 18? Miss, kalau C. C, okay. This one okay. So, lagi yang lain? Ada kita part yang lain? Ke semua okey je? D kah? D dadu. This one Oh, okay. So, C dengan D. Okay, so kita tengok dulu yang C ni dia adalah improper ke proper fraction? Improper. Yes, betul. Sebab apa dia improper? Sebab yang atas adalah degree 4 and then yang bawah adalah degree 2. So, bila degree yang atas lagi besar ataupun sama dengan degree denominator, itu adalah improper fraction. Okay, so part C is improper. Okay, and then part D kalau tengok the highest power dekat atas adalah 2 and then dekat bawah adalah 3. So, this one adalah proper fraction. Okay, so jom kita pergi satu-satu. Selesai dulu soalan yang C. So we have x power of 4 minus 1 over x square plus x minus 6. Okay, so this one adalah improper fraction. So kalau improper fraction, first step awak kena buat is awak kena buat long division dulu. Okay, so long division akan buat dulu before awak pecahkan dia jadi partial fractions yang berbeza. Okay, so kita buat long division. So long division kalau tengok dekat bahagian atas tu, kita punya kita punya polynomial sekarang. Dia ada x kuasa 4 and then dia terus lompat pergi x kuasa kosong. So awak kena tambahkan x kuasa 3, x kuasa 2, x kuasa 1 bila awak nak buat long division. Okay, so dia akan jadi x power of 4 plus 0x cube plus 0x square plus 0x minus 1. Okay, and then what? This one divide by x square plus x minus 6. Just like this. Okay. So sekarang kita ada x kuasa 4 dengan x square. Okay. So x kuasa 4 bahagi x square. Awak akan dapat x square. Okay. So x square ni kita akan letak dia dekat atas. So x square di atas. Okay. And then expandkan balik. So x square times x square is x power of 4. Padam dulu this one.
You have x power of 4. Okay, and then x times x squared is positive x cubed. And then negative 6 times x squared is negative 6x squared. Okay, so kita tolakkan dia. Okay, and then yang belah kanan sekali, awak akan dapat kosong. Tolak negatif 6. So, that will be positive 6 x squared. Okay, and then 0 minus 1 is negative 1. Negative x cubed. This is plus. Okay, and then yang hujung sekali ni dah jadi kosong. Okay, so kita bawa turun pula this one. So you have plus 0x over that. Okay, and then we have negative x cubed. Okay, we divide it with x squared. Sebab kita nak cari apa coefficient kita kat atas tu, quotient kita kat atas. So we have negative x. Okay, so negative x awak letak dia dekat atas sini. Okay, and then you expand it back. So awak ada negative x cubed. And then negative x times x is negative x squared. And then negative x times negative 6 is positive 6x. Okay, so now we subtract this 2. So you have 6x on the right. And then awak ada 6 tolak 1. So 6 tambah 1 jadi 7. 7x squared tambah. So hujung ni dah jadi kosong. Okay, last sekali bawa turun negatif 1. Okay, so we have 7. We have 7x squared divide with x squared. So awak dapat 7. So 7 letak dekat atas. So plus 7. Okay, and then expand balik. 7x squared and then plus 7x and then minus 7 kali 6 is 42. Okay, so kita tolakkan dua-dua ni. So negatif 1 tambah 42. Jadi 42 tolak 1 lah. So awak dapat 41. Okay, and then 6 tolak 7 is negative x. Okay, so this is your remainder. Okay, so kita tulis balik. We rewrite this back. Buat kat sini sikit. Okay, so awak kena ingat bila kita ada polynomial divide by divisor, kita akan dapat dia sama dengan quotient tambah remainder divide by divisor. Okay, so kita masukkan balik apa yang kita ada information ini. So our quotient is on the top of the long division punya symbol tu. So awak ada x square minus x plus 7. Okay. This one saya bawa dia lari sikit ke sana. Duduk bawah sini. Okay. So and then you plus it with your remainder. Remainder awak sekarang adalah negative x tambah 41. So negative x tambah 41. Okay, and then over your divisor. Divisor is x square plus x minus 6. Okay, so daripada sini apa yang awak nak buat? Kita dah dapat ke partial fraction kita sekarang? Hello everyone. What should we do from here? Siapa angkat tangan tu? Miss, Ya? yang dekat 7x square plus 6x minus 1 tu, yang 6x tu sepatutnya tolak. 6x sepatutnya tolak. Oh yes, dekat sini kan? Ya, Miss. Okay, kejap saya betulkan balik. So, tolak. Okay, so negatif 6 tolak 7. So, awak akan dapat kat situ negatif 13. This one is negatif 30. Okay, so betulkan balik dekat sini. Remainder adalah negatif 13. Okay, dah betul. Okay, thank you. Alright, so apa lagi kita nak buat lepas ni? What should we do? Ni dah jadi partial fraction ke belum? Belum. Belum kan? Okay, so apa yang kita nak buat? This one, perlu tak kita buat apa-apa dekat dia? Tidak. Dah, okay. So yang ini dah memang macam ni. Kita kekalkan sahaja this one. Saya tekan pen lain. Okay, so this one dah biarkan. Jangan kacau dia. Okay, so this one kita kena kacau dia. Okay, so this one kalau awak tengok dia dah jadi dalam bentuk proper fraction. Okay, so this one is in the form of proper fraction already.
Okay, so tapi dia belum jadi partial lagi. So kalau awak tengok dekat bawah dia, denominator dia, dekat below sini, dia ada square kat sini. Okay, so kita mesti pecahkan dia untuk dia jadi proper fraction. So kalau dia square, dia akan jadi 3 lah. Dia akan jadi 2. Okay, so apa yang awak perlu buat sekarang is, awak bawa yang ini pergi ke bawah. Sini. Okay, so saya akan rewrite balik. Saya tulis semula. Kejap, this one tambah. So we have negative 13x plus 41 over x square plus x minus 6. Okay, so this one. Kita tengok denominator kita sekarang. So denominator di dalam bentuk kuadratik. So awak kena factorizekan dulu apa yang ada dekat denominator awak tu. So bila tekan calculator, apa awak akan dapat untuk dia punya factor? What do you get for the factor? X minus 2. X minus 2, X plus 3. Okay, exactly. Thank you. Alright, so ini adalah awak punya factor. Okay, so bila dah dapat dalam bentuk factor macam ni, baru awak boleh pecahkan dia kepada partial fraction. Okay, so kalau tengok dekat sini, dekat new denominator kita sekarang dia adalah dalam bentuk linear factor. Okay, so these two are linear factor and they are not repeating. Okay, so dia tidak berulang. So maksudnya dia adalah dekat case yang pertama. Okay, so kalau case yang pertama, untuk kita pecahkan dia kepada partial fractions, dia akan jadi, okay, awak tulis dulu factor dekat bawah. So you have x minus 2 and then plus x plus 3. Okay, so dia punya atas awak just letak any constant, any unknown, any variable yang awak nak. So in this case saya nak letak A dengan B sahaja. Okay, nak letak C, D, E, F, G seterusnya boleh, tak ada masalah. Okay, asalkan dia adalah satu unknown, variable yang berbeza. Okay, so sampai sini siap. Okay, so sekarang ni kita nak samakan balik dia punya denominator. Okay, kita nak samakan denominator yang ini dengan this one. Okay, so apa yang kita buat is, bila kita tengok dekat first term, this first term over here, okay, so kita akan darabkan dengan x plus 3. So you have A times with x plus 3. Okay, and then plus B times x minus 2. Okay, so over x minus 2, x plus 3. Siap dekat sini. Okay, so sekarang kita akan compare. So bila compare, kita ambil yang mana tak sama. Okay, so yang tak sama is this one dengan this one. Okay, sebab denominator kita dah sama, so yang itu kita tak perlu buat apa-apa. So kita ambil yang mana tak sama, which is yang dekat numerator. So yang itu kita akan comparekan dia. Okay, so saya pindah dia ke bawah. So now you have negative 13x plus 41 is equal to A times x plus 3 and then plus B times x minus 2. Okay, so sekarang apa nilai yang kita nak masukkan untuk cari A dan juga B? Negative 3. Okay, betul. So bila awak masukkan negative 3, when you substitute x equal to negative 3, this whole thing will be equal to 0. Okay, so awak boleh cari nilai B dekat sini. Okay, so tulis dekat sini, when x is equal to negative 3, okay, so awak akan dapat negative 13 times negative 3 plus 41 equal to, this one dah jadi 0, A tu dah jadi kosong, so just plus dengan yang belakang, so awak ada negative 3 minus 2, macam tu. Okay, so let's simplify this one. So negative 13 times negative 3 is 39 plus 41 is equal to negative 5b. Okay, so yang belah kiri kita akan dapat 39 tambah 41, 80, betul? Okay, and then negative 5b. So b is equal to
80 bahagi 5 berapa? 80 bahagi 5. 16. Ada negatif. Okay, betul tak nilai yang saya kira kat sini? Semua orang dapat yang sama ke? Ya, Miss. Dapat. Okay, good. Alright, so itu adalah nilai B. Okay, so bila awak substitutekan X equal to negative 3. Okay, so sekarang kita masukkan nilai yang boleh mematikan B pula. So, X equal to 2. Okay, so we substitute X equal to 2. When X is equal to 2, so you are going to have negative 13 times 2 plus 41 is equal to A times 2 plus 3. Okay, so this one negative 13 darab 2, awak dapat negative 26 tambah 41 sama dengan 5A. Okay, so negative 26 tambah 41 berapa 15 equal to 5A, and then you are going to have A is equal to 3. Okay, so awak dah ada nilai A dan ada nilai B. Okay, so sekarang apa yang awak perlu buat adalah awak masukkan nilai A dengan nilai B awak into this one. Okay, so kita tulis semula. We rewrite back what we have. So kita ada negatif 13x tambah 41. So saya tulis yang itu dulu. So negatif 13x tambah 41 perkan dengan x minus 2 x plus 3 which is equal to, so kita ada A over x minus 2. Okay, so x minus 2 kat bawah. And then plus with x plus 3. Okay, so A kita adalah 3, B kita adalah negatif 16. Okay, so saya pindahkan this negatif ke sini. So you are going to have this one padam, this one padam, this one padam. Okay, so ini adalah kita punya partial fractions untuk quotient divide by divisor. Okay, so this one is actually bila awak punya quotient divide by divisor. Okay, tapi sekarang kita ada the whole kita punya soalan sekarang is this one. Okay, this one. This one adalah kita punya soalan asal. Okay, so yang ini awak dah cari tadi. So apa yang awak perlu buat sekarang is tulis semula this whole thing dengan gantikan nilai yang ini yang awak dah pecahkan dia jadi partial fraction. Okay, so macam nak tulis dia. So awak salin soalan asal. So the original question that you have is x power of 4 minus 1. I think it's minus 1. Okay, betul? And then divide with x square plus x minus 6. Dia akan jadi equal to, okay, tambahkan dengan tadi kita punya quotient is, look back at your quotient, x square minus x plus 7. X square minus x plus 7, and then pluskan dengan yang atas ni tadi. So you have 3 over x minus 2 minus 16 over x plus 3. Okay, this is your final answer. Okay, clear tak semua orang? Ada soalan tak for this one? Clear. Clear. Okay, no question. Semua orang okay? Okay, Miss. Okay, good. Alright, so kalau okay, itu adalah soalan C. Okay, so let's take a look at question D. So question D, let me copy this one first. Paste it over here. Okay, so soalan D. Okay, so soalan D adalah proper fraction. Okay, so kalau proper fraction, awak tak perlu buat long division. Rosalinda, boleh tak mutekan awak punya microphone? Yes, thank you. Okay, so ayam awak pun nak belajar tadi. Okay, so let's continue. Okay, so soalan D, kita ada proper fraction. So when you have proper fraction, you don't need to do the long division. Okay, so just straight away pecahkan dia kepada partial fractions. Okay, so let's try this question.
so salin dulu soalan awak. 15 plus 34x minus x square over 3x plus 1 times with x minus 1 square. Okay, so bila awak tengok dia punya denominator, sekarang ni soalan kita dekat case yang keberapa? This one. Pertama, kedua ataupun ketiga? Hello? Kedua, Miss. Kedua. Okay, sebab apa kedua? Sebab kita ada this one over here, x minus 1, dia repeat kat sini. Okay, so dia berulang sebanyak 2 kali. Okay, so untuk this case, kalau awak perasan sebenarnya dia adalah combination. So dia adalah combination first case and also second case. Okay, sebab kat sini adalah linear. This one over here is linear and this one over here is repeating linear. Okay, so apa yang awak perlu buat? First awak tulis dulu yang 3x plus 1 tu. Okay, so we go with this one first. So awak akan ada 3x plus 1 dekat denominator. 3x plus 1. Okay, so settle yang pertama. Okay, and then bila kita ada repeating factor, when you have repeating factor, first kita akan tulis 1 dulu. Okay, so you have x minus 1. Okay, and then kita akan tambahkan dengan x minus 1, letak square dekat luar. Macam tu. Okay, so kita punya constant, kita punya variable, kita punya unknown kat atas, awak just letak A, B, C. Saya dekat sini. Okay, so kita dah pecahkan dia kepada partial fractions yang ada unknown. Okay, so sekarang kita nak kena cari nilai A, B and also C. Okay, so let's try this question. Okay, sekarang awak nak samakan dia punya denominator. You want to equate the denominator. So kita akan darabkan dengan faktor yang tiada pada term itu. Okay, so kalau tengok dekat soalan yang pertama, term yang pertama yang tak ada dekat dia adalah this one, x minus 1 square. So awak akan darabkan both numerator and also denominator with x minus 1. Okay, so awak akan ada A times with x minus 1 square. Okay, so itu adalah untuk yang first term. Okay, untuk yang B ni pula, so awak nak darabkan dia dengan apa? Which factor? Apa yang dia tiada sekarang? Okay, 3x plus 1. okay, 3x plus 1. Is that all? And x minus 1. Yes, exactly. And x minus 1. Okay, betul? Okay, and then lastly untuk C, kita akan darabkan dia dengan 3x plus 1. 3x plus 1. Okay, so awak buat, So buat satu garis yang panjang untuk dia punya denominator. So your denominator adalah combination of everything. Dalam erti kata lain, dia adalah this original denominator that we have in the question. Okay, so just copy back. So you have 3x plus 1 times with x minus 1 square. Okay, so settle dekat sini. Alright, so sekarang ni kita ada dua fraction. This one and also this one. Okay, so mana yang sama? Yang sama adalah denominator. Okay, so mana yang tak sama, yang itu kita akan compare. So we are going to compare our numerator. Okay, so this one sepatutnya dia punya step ni awak dah kena biasa lah. Okay, bila awak dah samakan denominator, so awak kena compare dia punya numerator. Okay, so bila dekat numerator nak compare, awak akan try masukkan nilai untuk cari ABC. Okay, so let's, saya tulis dulu numerator kita. So we have 15 plus 34x minus x square is equal to A times x minus 1 square plus B times 3x plus 1 times x minus 1 plus C times 3x plus 1. Okay, satu kat sini. Okay, so jom kita try masukkan nilai. Okay, so nilai yang pertama yang awak nak ambil, x equal to berapa? X equal to 1. Kita try masukkan x equal to 1. So this one will be 0. This one pun akan jadi 0. So awak boleh cari this one.
Okay, so when x is equal to 1, you are going to have 15 plus 34 times 1 minus 1 square. Okay, and then equal to the first term kosong, second term kosong, so tinggal C sahaja. So C times with 3 times 1 plus 1. Okay, macam tu. Okay, so let's simplify this one on the left. So we have 15 plus 34 minus 1. Berapa kita dapat? 15 plus 34 minus 1. 48. Yes, okay, thank you, 48. And then equal to 3 times 1 is 3, 3 plus 1 is 4. So you have 4C. Okay, so 48 divided by 4 dapat berapa? 12. Okay, so dapat 12. Okay, so itu adalah nilai C awak. Okay, so itu adalah when x is equal to 1. Okay, so now let's substitute another value for x. So kita akan pilih satu lagi nilai yang ada dalam kita punya root, which is x equal to negative 1 over 3. So when x is equal to negative 1 over 3, okay, so dia akan jadi, sekejap. Okay, so bila awak substitutekan x equal to negative 1 over 3, this one akan jadi kosong. This one akan jadi kosong juga. Okay, so awak akan dapat cari nilai dekat A sini. Okay, so kita substitute satu-satu. So we have 15 plus 34 times negative 1 over 3 minus negative 1 over 3 square is equal to A times with negative 1 over 3 minus 1 square. Okay, so apa awak dapat dekat sebelah kiri ni? This one, what do you get? 32 over 9. 32 over 9. Thank you. 32 over 9. Okay, so yang dekat belah kanan awak dapat berapa pula? Negative 1 over 3 minus 1 is negative 4 over 3. Square is 16 over 9, betul ke? Yes. Okay, so what is your A? (32) divided by 16 is 2. 2. Okay, betul. So, awak dapat nilai A equal to 2. Okay. So, awak dah gunakan ke semua nilai root awak. X equal to 1 and also X equal to negative 1 over 3. Okay. Tapi ada lagi satu nilai yang awak belum cari, which is B. Okay. So, now awak boleh guna apa-apa sahaja nilai yang awak nak. Okay. So, kita akan ambil yang nilai paling mudah lah. Contohnya X equal to 0. Okay. So, let me kecilkan dulu this one. Resize kat tepi. Oops, sorry. Okay, so sekarang when x equal to 0. Awak boleh je nak ambil apa-apa nilai, tapi yang paling mudah adalah x equal to 0 lah. Nak ambil 100 boleh, nak ambil 1000 pun okey je. Tapi nanti nak boleh jadi besar je lah. Itu je beza dia. Okay, so saya padam this one. Okay, so jom kita substitutekan x equal to 0. So awak akan dapat 15 plus 34 times 0 dah jadi 0. So saya tak nak tulis. Okay, so maksudnya this one is 0, this one is 0 as well. Okay, so awak ada 15 sahaja on your left hand side. Okay, and then on your right hand side, the value of A you already know, which is 2. So substitutekan value of A. Okay, and then you have 0 minus 1 square. Okay, and then plus with B. B awak tak tahu, so tulis sahaja B. Okay, and then 3x. 3 times 0. Plus 1. Okay, and then multiply with 0 minus 1. Okay, and then C kita pun dah tahu. So C is 12. So 12 times 3 times 0 plus 1. Okay, so let's simplify this one on your right. So yang ini kita akan dapat 2 darab negatif. Negatif ke? 2 darab 1 je. Okay, so kita ada 15 and then dia ada 2 darab 1. Okay, and then you have B times 0. This one is equal to 1 and then this one adalah negatif 1. Okay, so awak ada B
times with 1 times with negative 1. Okay, tulis je satu-satu dulu. Okay, and then lastly awak akan ada plus 12. Okay, so this one dah jadi kosong, so tinggal satu sahaja. Okay, so awak akan ada 12 darab 1. 12 sahajalah. Okay, so let's simplify lagi. 15 is equal to 2 minus B plus 12. Okay, so B awak sama dengan berapa? What do you get for B? -1. Yes, -1. Okay, so B is equal to -1. Okay, so sekarang awak dah ada A, dah ada B, dah ada C. So just substitute back the value into this one. Okay, so let me kecilkan balik this one. Sucks. Duduk kat sini, tak mahu pula. Okay, so kita akan tulis semula jawapan akhir kita. Okay, untuk tulis jawapan akhir, awak kena tulis soalan asal dulu. Okay, so soalan asal kita is this one. Just salin je balik. So you have 15 plus 34x minus x squared over 3x plus 1 and then x minus 1 square. Okay, equal to, kita buat dulu kita punya denominator. So you have 3x plus 1 and then plus with b is x minus 1 and then plus c over x minus 1 square. Okay, so masukkan nilai A adalah 2, B is -1, C is 12. Okay, so dekat this pi over here, saya bawa keluar negatif ke sini. Okay, so dia akan jadi negatif dekat depan tu. So, this is your final answer. Okay, settle. Ada soalan tak? Is everyone clear with this question? Yeah. Okay. Ada soalan? Tak ada? Ada. Okay, Miss. good. Ya, saya. Tanya soalan lain boleh kan, Miss? Boleh? Soalan berkaitan apa tu? Kalau soalan dia ada dua case. Okay. Ada soalan begitu kan, Miss? Dua Ada, kes ada. contohnya? Sebagai contoh, Okay. di soalan D kan, D, dadu. D. Aha. Kalau di degree of numerator dia lebih daripada 3, x Numerator. to the power of 4. Okay. Macam mana mau solve, Miss? Contoh. Sabar. Let me understand your question first. Okay, so maksudnya awak nak cakap yang dekat atas ni, yang saya highlight warna hijau ni, degree dia 4 Okay, so dia jadi improper fraction lah kan? Ya. Okay, so dia sama je. Awak akan follow juga step dia. So, bila awak ada improper fraction, awak akan buat long division first. Okay, so bila dah buat long division, so kita akan dapat dalam bentuk, okay, so long division. So, when you do long division, pada asalnya awak ada px over divisor kan? Ya. Okay, so bila buat long division, kita akan ada quotient plus remainder over divisor. Okay, so quotient, this one awak jangan kacau. This one dah betul, dah tetap dekat situ. Okay, so apa yang awak perlu buat cuma this one saja. Yang dekat belakang ni, remainder over divisor, this one awak kena pecahkan dia jadi partial fraction. Sama je, dia akan follow juga. Yang penting awak kena bezakan dulu awak punya fraction yang awak ada sekarang ni dia improper ataupun proper. So kalau kalau improper then awak kena buat long division lah. Yang belakang tu baru kita akan jadikan dia partial fractions. Tapi dalam case yang kita ada sekarang ni dia adalah proper fraction. So bila proper fraction awak terus je pecahkan dia jadi partial fraction. Adakah saya menjawab soalan awak, Abel? Ya, Miss. Thank you, Miss. Okay, good. Okay, soalan lain? Tiada soalan. Okay, so kita dah discuss
soalan 18 tadi kat atas ni apa 18C and also D. Ada tak lagi mana-mana part dalam soalan nombor 18 ni yang awak nak saya explain dekat sini? Miss G pun mau. G, gajah. Ya, Miss. Okay, so kalau gajah dia adalah soalan proper. It's a proper fraction. Okay, so let me copy this first. Copy. Tak apa, hari ni kita go slow and steady je sebab saya tak nak ajar banyak sangat. Paste it over here. Okay, so soalan nombor 18 ni. This one. Okay, so bila kita tengok soalan ni, kita ada proper fraction. Sebab apa proper? Sebab degree atas 2, degree denominator 3. So this one is proper fraction. Okay, so bila proper fraction, you don't have to do the long division. Okay, so sekarang kita kena kenal pasti dulu. Dia dalam case yang mana? 1, 2 ataupun 3. Okay, so bila awak tengok dekat sini, this one adalah linear factor. Okay, so linear factor senang sahaja. Dia akan jadi linear dekat bawah and then dekat numerator kita akan ada satu constant, satu variable. Okay, this is linear. Okay, cuba tengok dekat factor yang kedua. This one, kita boleh tak factorize this quadratic? Can we factorize this quadratic? Can or cannot? X square plus X plus 1. Tak boleh kan? Okay, so if you try to press your calculator, X square plus X plus 1, dia tak boleh factorize. Awak akan dapat nilai complex number. Dia ada I kat situ. Okay, so maksudnya dekat situ dia tak boleh di-factorize lah. Okay, so bila cannot be factorized, Okay, so bila cannot factorize itu adalah dalam case yang ketiga. Okay, quadratic that cannot be factorized. Okay, so cara untuk kita pecahkan dia into partial fraction is, okay, so first awak salin soalan dulu. So you have X square minus 2X over X minus 1 times with X square plus X plus 1. Macam tu. Okay, so kita tulis dulu kita punya denominator untuk yang linear factor tu. So you have X minus 1. Okay, and then kita punya factor yang kedua is the quadratic that cannot be factorized. So we have X square plus X plus 1. Okay, so awak ingat macam ni. So bila awak punya denominator adalah linear, dekat atas dia akan jadi constant. Okay, so dekat bawah X kita kuasa 1. So bila ke atas X kita akan jadi kuasa kosong. Okay, so kalau dekat bawah adalah kuasa 2, dia adalah kuasa 2 kat sini, dekat atas X awak dia mesti kuasa 1. Okay, so bila tengok dekat first term, this first term over here, bila dekat bawah kuasa 1, atas adalah kuasa kosong. So kalau kuasa kosong dia adalah constant. So constant gantikan dia dengan A. A sahaja. Okay, so tengok dekat yang term yang kedua pula. This one over here. Okay, so saya cakap kalau dekat bawah kuasa 2, dekat atas akan jadi kuasa 1. So dia akan jadi linear dekat atas. Okay, so you are going to have Bx plus C kat sini. Okay, so saya dekat situ. Okay, tapi dia berbeza sikit untuk case yang atas ni. This one over here, yang ini, kat bawah kan kuasa 2 sebenarnya. X kita adalah kuasa 2. Tapi dia adalah repeating linear factor. Okay, yang dekat dalam ni dia still kuasa 1. So dekat atas ni akan jadi kuasa kosong. So atas constant, kuasa kosong. Kat bawah, sini kuasa 1. Okay, so jom kita sambung for this one. Alright, so sekarang kita akan equate kita punya denominator. So you are going to multiply your numerator and also denominator with the factor that you don't have. Okay, so untuk the first term, awak akan darabkan A dengan X square plus X plus 1. Plus X plus 1. Okay, saya tarik kat sini. Okay, so untuk Bx plus C, kita akan darabkan dia dengan denominator A. So you have Bx plus C in the bracket, multiply with X minus 1
This one. Okay, so kalau dah biasa sebenarnya awak tak perlu dah tulis dia punya denominator. So awak terus je compare kita punya numerator. So belah kiri pun tulis yang sama. X square tolak 2x. Macam ni. Okay, so ini maksudnya awak dah biasa. So you don't have to write back this one twice. Okay, so terus sahaja comparekan kita punya numerator. Okay, so jom kita try masukkan nilai. So kalau tengok dekat sini kita ada satu nilai x yang kita boleh guna untuk matikan salah satu variable. So we can use x is equal to 1. So when x equal to 1, okay, so dekat belah kiri awak akan ada 1 square minus 2 times 1 is equal to, okay, so bila kita substitutekan x equal to 1, this thing will equal to 0. Okay, so maksudnya yang belakang tu semua kosong lah. So tinggal yang depan saja. So awak akan ada a in bracket 1 square plus 1 plus 3. Okay, so belah kiri, let's simplify. So you have 1 minus 2, which is negative 1. Okay, and then on the right hand side, you have, oops, sorry, saya salah tulis. Okay, you have 1 square plus 1 plus 1. So that will be equal to 3. 3a. Okay, so a is equal to negative 1 over 3. Just like that. Okay, so settle nilai a kita. Okay, so sekarang kita still ada b and also c. Okay, so let's substitute another value of x. Okay, so saya nak pilih x equal to 0. Sebab apa? Sebab bila saya pilih x equal to 0, saya boleh matikan b. Okay, so bila x equal to 0, this one akan mati. Okay, so I can find the value of c. Sebab a dah ada. Okay, so let's substitute x equal to 0. When x is equal to 0, so you are going to have on the left hand side is 0 as well. So this one is 0, this one is also 0. Okay, so awak akan dapat kosong dekat belah kiri is equal to, so a is negative 1 over 3, negative 1 over 3. Okay, and then you have 0 square plus 0 plus 1. And then pluskan dengan, so b kita dah mati, so tinggal c sahaja. C times with 0 minus 1. Okay, so let's simplify. So you have 0 is equal to negative 1 over 3 times 1 is negative 1 over 3. And then minus c. Betul ke kat situ? Betul. Okay, so c akan jadi sama dengan negative 1 over 3. Okay, betul ke nilai saya dapat kat sini? So let's resize this one. Semua orang okay ke tu? Okay. Okay. Alright, so kita dah pilih dua nilai, x equal to 1 and also x equal to 0. Okay, so still kita tak cari lagi what is the value for b. Okay, now let's substitute another value. So awak nak pilih x equal to apa? Negative 1. Boleh. Okay, so kita pilih x equal to negative 1. Alright, so when x is equal to negative 1, let me padam this one. Okay, so when x is equal to negative 1, so yang belah kiri akan dapat negative 1 square minus 2 times negative 1. Okay, and then equal to, let me bring this down. Okay, and then equal to a is negative 1 over 3, so you have negative 1 over 3. Okay, in bracket, negative 1 square plus negative 1 plus 1, tutup bracket, and then plus with, so we don't know b. Okay, and then in bracket, x is negative 1 plus c is negative 1 over 3. So negative 1 over 3. Okay, and then close bracket. Darabkan pula dengan x is negative 1 minus 1. Okay, kejap, betul ke saya buat ni? B negative 1 plus, okay, betul. Okay, so let's simplify on the left hand side. So awak ada negative 1 square, awak akan dapat 1, and then 1 tolak 2 darab negative 1, which is equal to positive 2. So 1 plus 2 is equal to 3. Okay, on the right hand side dapat apa pula? So
in the bracket over here kita akan dapat 1 tolak 1 tambah 1. 1 tolak 1 tambah 1 sama dengan 1. Okay, so awak ada negative 1 over 3 kat situ. Okay, and then yang bawah dia pula, so you have this one is negative b, and then this is negative 1 over 3. Okay, so kita buat bracket dulu. Negative b minus 1 over 3 in bracket. Okay, and then yang belakang is equal to negative 2. So, darabkan dengan negative 2. Okay, so jom kita simplify. Apa saya nak buat? Saya simplify yang belakang dulu. So, 3 sama dengan negative 1 over 3. And then plus with, now we expand. Okay, so kita ada 2b. And then we have plus 2 over 3. Okay, so 2b sekarang sama dengan apa? 3 tambah 1 per 3 tolak 2 per 3. 8/3. 8 over 3. 8 over 3. Okay, which gives you b equal to 4 over 3, is it? Okay, so awak dapat b sama dengan 4 over 3. Betul tak? Saya kira kat sini. So let's resize this one. Okay. So saya nak tulis semula jawapan saya. Saya tak nak pakai page lain. Kejap Okay, resize kecil. Duduk kat situ. Duduk dekat sini. Tak boleh. Kecil lagi. Duduk kat sini. Okay. This one. Okay. So jawapan akhir kita tulis balik soalan. So you have x square minus 2x over x minus 1 times with x square plus x plus 1 is equal to, okay, so salin dulu kita punya denominator. So you have x minus 1 and then plus with denominator kita lagi x square plus x plus 1. Miss, Ini saya. bukan B tu negatif Negatif 4/3. Negatif 4 per 3 Kejap. Saya salah kira kat mana-mana ke? Cuba check kan? So x square tadi kita masuk negatif 1. So negatif 1. Betul lah Miss, betul lah. Betul? Ya, saya yang salah. Gigit kan? Okay. It's okay. Alright, so jom kita sambung. Okay, so mana tadi? Okay, so dah settle kita punya denominator. Okay, so sekarang kita masukkan value of A, B and also C. Okay, so nilai A yang kita dapat tadi adalah negative 1 over 3. Okay, so negative 1 dekat atas, 3 dekat bawah. Satu. Okay, and then for Bx plus C, so B is 4 over 3. X, okay, and then plus C, C is negative 1 over 3. So you have negative 1 over 3. Okay, so sekarang apa yang awak boleh buat is awak factor out 1 over 3 keluar. This one dengan this one. Bila kita bawa keluar, dia akan jadi 1 over 3 in bracket 4x minus 1. Okay, so 3 yang ini kita akan letakkan dia dekat bawah. Okay, so awak akan ada negative 1 over 3 times x minus 1 and then plus with 4x minus 1 over 3 times x squared plus x plus. Okay, dah. Okay, sekarang kita this example. Okay. Boleh. Semua orang dapat jawapan yang sama? Ya, dapat Miss. Okay, good. Okay, so settle dekat partial fraction. Okay,
So, tadi kan saya cakap saya nak buat sejam je kan kelas hari ni kan. Saya tengok keperluan. Yang ni saya rasa okey. Nombor 19. Pasir. Okay, so awak nak sambung saya bincang pasir ataupun awak nak try dulu buat sendiri? Nanti saya bagi je skema jawapan. What say you? Try buat sendirilah dulu. Saya buat sendiri dulu Okay, so orang lain? What about the other? Try buat dulu lah, Miss. Saya buat dulu Okay. So, sekejap. Kalau ikutkan dekat sini, ada 75 orang sahaja. Student kita ada 95. Oh, maksudnya ada 30 tak masuk. Ramai juga. Okay, but never mind. Teacher. Okay, so ni. Okay, so nanti saya akan bagi awak learning package. Dia bukanlah learning package. Dia jadi holiday package lah. Okay, so saya akan minta awak tengok video on chapter 7. 7.1. Okay, so kita dah kena masuk chapter Trigo. Okay, so Trigo and then apa lagi ya? Oh, and then awak dah boleh try lah buat pasir. Pasir chapter 6. Okay, so cuti kan panjang kan seminggu. Okay, so try je dulu buat pasir-pasir tu. Soalan-soalan daripada chapter 6 punya pasir. And then also fahamkan juga Trigo 7.1. Okay, nanti naik cuti kita akan discuss. Okay ke semua orang? Okay, Miss. Sekejap saya listkan balik apa yang awak kena buat. Nanti saya akan masukkan juga dekat GC, tapi ini saya just nak bagi brief idea je. Okay, so awak akan masuk dalam 7, chapter 7. Sekejap saya tengok this one. Apalah. This is curriculum specification. Chapter 7. Okay, this one. Oh wow, banyak tak? 7.1. Okay, so these are the things that you will cover masa cuti. Okay, so 7.1 dia ada 1, 2, 3, 4, 5 part. Okay, and then ada 4 video yang awak kena tengok. Okay, tu tak apa. Kita tengok je slow-slow, awak ada seminggu, masa seminggu. Okay, so 7.1 trigonometric ratios and identities. 7.1 trigo. Okay, and then pasir chapter 6. Pasir tutor chapter 6. Okay, apa lagi? I think math quest akan still berjalan. Okay, so itu adalah math quest week 12. Okay, apa lagi? Individual group assignment awak akan dapat lepas cuti. I think that's all. Tu je kot. Awak ada banyak kerja ke? Daripada chapter lain? Chapter pula. Subjek lain? Enggak juga. Oh, tak ada juga. Okay. Okay lah, baguslah kalau macam tu. Okay. So, dia maybe nampak banyak this everything dekat sini. Okay, tapi awak try je buat dulu. Okay, mana-mana yang tak faham boleh terus WhatsApp saya. Okay, PM saya. Saya cuti juga seminggu sama macam awak and I don't have anything to do pun dalam masa seminggu ni. Okay, so whatever, apa-apa, tanya je saya berkenaan nak balik sini macam mana ke ataupun berkenaan awak punya soalan-soalan tutor, pasir, trigo, whatever semua tu, tanya je. Okay, so I am free. Sana? Miss KML. Ya, saya dah lama dekat KML daripada bulan berapa dia tu? 7 ke bulan 6? Saya dah duduk dekat KML ni. Yes. Okay, so Kalau Miss, boleh Yeah. tak kalau saya dah faham face to face? boleh? Awak kat mana? Saya kan 11 Aha, KML. okay. Boleh? Okay. Boleh je. Nanti kalau dah sampai awak nak face to face consult dengan saya pun okey je. Saya memang free, sangat-sangat free. Boleh je. Mana-mana orang Labuan yang dah sampai, bukan yang dah sampai, mana-mana orang Sabah yang lain, Sabah Sarawak ataupun Labuan yang memang dah ada kat sini, Labuan ni, boleh je. Kalau saya nak pergi rumah awak, saya okey je. Okay. So, yeah, I think that's all for our class today, okay? So, all the best everyone dalam perjalanan pulang ke KML. Semoga dipermudahkan everything, okay? And happy holiday.
Thank you, Thank you, Miss. Miss. Okay. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. See you when I see Thank you, you. Miss. Terima kasih. Sama-sama. Thank you, Thank you, Miss. Miss. Okay. Take care. Alright. Sabar jumpa awak. Thank you, Miss. Have a nice day. Bye. Bye-bye. Have a nice weekend and holiday. Thank you, Miss.